أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbal mu me konto na family keta famoti nganyim bembe yas jas dialla ka fale ko juma mubarak to each and every one of you, you know. So I'll be jalbe khairo kon alhamdulillah ngal mu me konton ka fale ko jiba kulolong again telenata nan koteke pour ni mo se kacha kulam yalon ko, you know, wolle be keren Gambia kono ba wolle be keren dunia kono wolle be society kono bi konka fo nyame Gambia has decided bimbe wole kono bi Gambian ko lumbal bal konton la once again comme be ngaji nyami o watu ndingo kono, you know, TRRC natale diamu taka mol nati nang pour wol se diamu ama kula mi yalon ko wole hapunta wato la babili mansa wato muna abe mansa yala Allahu akbar. Gambia nol albe hari sambola diamo moyle albe hari sambola diamo moyle hari sambu nyon nafigo nyon mo kalabante mantara kalabante du al hari sambu nyininka munatna ya bondi Nigeria wato munabe ambassador yala wato munabe ambassador ya ji ala nyinin ka munanna ya bondi hari sambu no mo jankere ngo mantara jankedu hani mun tega wala tilinta hari sambuti but wo be ya kele ko joska je ko ha bawo bability jak alilo nga babilito tenya pour sa tebe sa fontole ko ntollon ke kendodi yalong sometimes ni be tele ko no molbe jibe kan, you know, ike fanke jadotile bon akoy tam maletani babili man sa wulo ko na koy hari ibu ya dom ibe bula ya dom hadna ko ake mburo ko ne sa teje ya dom akoy tam male fer but because of babili man sa tijang wala tan bi kuma kalan tam folal be siarin society ko mo kelsengol be fuma ibe wulle be kumol fola mo kelsengol be lole be fania fola mo kelsengol be lola ka kumola mo kam yano ka man soto ay wali woto Gambian ko ntolle nga nyen decide from fe nko Gambia has decided Gambia muna decide woto alsi aliya fan korosi ntol nga muna decide 2016 kana for 2021 nga muna decide kulo mbali yalong fania fo jahiliya anin hasidi ya nga wala decide Gambia kono bimbe wo situation ole kono tonya jata fola fania je yo embrace yo ke tonyati alko nyin no balu kendo ta atol yamira tol nganta ka balu ten atol yamira fo dindingol fana nganta ka nyin sifalle je karangala ye balu fania kan oto yara fandu alla nyin TRRC fania TRRC anin al jahilol al mami jahilol nin amma anim prise o fala jahilol mun ka tara singa ni wo jahil kebal mun ka tara sirinje e nyabe tonyale to sonna tonya fula ka dum ko muna nan ko nyabe tonyale to tonya fula min mo nata nan ay droko dundina wala mo nata nay kido ta kaka na bala sate dingol le kan na tara mo tata la mo tata ya bute ya fata wala ya bute ya mantora so atol wo system the same system mun ka fay tollo human right defend ya rafondu wo system on natal pour que criminal defend in the simple sense that iti yalo na nyina taka mollefa wala nyina hananka sira jaw ma fen jawles wa fi society kono kaje ko atol dingol atol mamaringol atol barindingol na kasada wokan hada modingol na nyama dole na yo ma nya e mantare fambule na mo attaque yafa yo mo sifa trade out ya lipa pura sa fo mole ko ha droko nyin abe karile bulu wala botenan karile for ya comply you have to comply with the security apparatus or system or people because niye nyinenka unko droko nyin lebe deri ale man sonka kuma fo ya moy mone binake bute role be la kan woto momo kanaje na tare momo tale ya bute talo holmi bute talent because you don't want to comply with them ale ikoita fula wala ninka eni jumale bije ikoita fula munan na hani tubabo mi yanan ko itolka wala tolla alati itolka wo cible comme asif comme ala hadi wol fon ya na tare yemu tale ya lon ko fenne be bulum ya lon ko sini soma hadama din jamal ni wala be kita mantoro kon wala mo jamale kita torayo kon e kana muneke they will use force, they will torture you ibe kumalale okay so alilo ngakuma kare nin kare ha ngala ndeti ala ngala ni o manke tennum Gambia man safe
ni aje Gambia saved for 22 years because of security benu kela do ko kele atol ka mol munta ke londi dunia be nyaati wala ke londi before the war ka wol doya mol nyakolo ka fo la be fani yalla atol mi tagirante ngol de atole mol le liba atole muneke atole nyin wole muneke mo jelle be Gambia kono jam 1.5 million people or 1.8 yeah imo wol be mutafe kana atol dantangol le muta wotal ale muneke. That's the question. And then, they don't want to talk about that. Andum elsa fa dabika dia fa wol nyinenka ale muneke. Hani yeli fa nyaadile. Ha yemutale ye nakurto worambala njuke semma ko mbaye wulo nyame inata na yen lipa dolbi je sa fa yesitale yen nakke ya mat abeda minten manke kewoti andu musol be bulle chepel be bulle ñoo wulum bangol fa mantara kere. These people are fucking liars. So sometimes elsa fali dia afam kumondi dol fanam bije ke fam kumondi crocodile tears hey al sinu al dal tankunda ko mol tankunda nyami wallahi nginte kalalma but obe molle bije mi yalla ko walle ba diaspora kal ma koy nanka kodo de la chicken change asol ka fan tollo ke kendo di ha mi ni mol kare dai ka fan tollo ke kendo dale wala la dale fa ale fa sacrifice wol hayna ibela air condition kono wol hayna la family ba enjoy ka wol hayna ibe dima do maka itele hayna yete kaburu fo man ke nyamatu yati ba ni moy koko wuli fitno male la banko kana fay ko nana ye ko wolli mbembe koma but atol sabudi ma atol hakilin tango ko falo albi ko mira because of selfish or greediness wala kal dundani hatred tribalism wala adundi nyimbo ko bela so ni wo mo kilingol bi nata woli ka fa wollon victim odi so what about mo mi yalon ko wolle be non siring itol nata nam ka fa be kido malalam wolkal jandi bo sudala mo jelle ngata ke victim odi al ngata ka jelle folo koras munyimari munala intentionoti wanne ka fu alaka ngani ole jo itol ngani yo ka jika Gambia tumul itol ngani yo ka jiko jamme fa andu jandi be futala jammela hadama din jelle nyo nyanta ka kasara jandi be futala jammela atol yewlon ne bang no they are not interested mbajele ko jamme ngata nga doya ngata nga fulusindi ngata nga jawyande mol nyakoto fo Gambe be banja jammela wala dunia be banjammela wallahi billahi tallahi you cannot do that alto kala no hey jamme ya dokula manke biti aya dokula kabri kunu amanke biti so wota lagi jahiliya din kafiriya TRRC ala monyo ya flows kamo kono because nafatala andala jibe TRRC barako be banka nyami wato muna awati follow everybody was interested ka jibe he TRRC bi ala jibe mo jelle ka TRRC jibe mo jelle ka TRRC jibe atango doya tale atango doya batale ku baka na laban kudin kon na mama don ka fanya baitullah ku baka na laban kudin alin wuro na la ñing parti parfobe ajiba la banta dami ayata ke ba feño fongo chali feño ate wogla it will not work but ñim be ko no jimale mol dunde wala ali mama ndiadi anala mol wala tol be dunde ñu situation o kono bi andum be kuma fil kilin folale be muru na 2016 dama de nga je fanang ma yalo wato mun na election on suruta fo ko jamme lostale so Adama Barrow le winta jamme ko nyin claim court ye bagi ka tekela la fale eko wasa nafiki ya jibe drum ila hypocrisy ala fale oje the same ECOWAS member state or so-called ECOWAS some of them amanke betina because don't be won ni ñu mantara ko kelim wol natale ka jeko definitely yamme de ay mum fo wolon to nyaati because of election on result fulale bonde why wo result fuloni itol bi ko fode itol ka fole ya winne akate jila iko wuli ya drone fo ale jibe ay cross ñu nafikol nate la ferol be city ka jeko Gambia de ba malalale pour nga mos dom yalla ka fala Adama Barrow pour woyna si
ala mon koronto gambenol kamda e kuwol be jibe e ko wasnata yela kuwol be ke kaje ko yes jamme bo jamme mosko jamme tar sangi danta ngaje ko a problem sifa kita other countries like Senegal si tele election be manipulate ko Macky Sall wi dande ki se lay Alpha Condé ya lon kala wato banda te lolo no ko de kay sembo yu si hada ba dingol niyo kasara Haïssa Alpha Condé natasi Ivory Coast Alassane Ouattara the same thing ala tamba ala manda bantale alonne ko jankare ba ya fam force ya hadama dingol fa ya hadama dingol niyo kasara after one atasi ko tege but even ECOWAS mo kiliman kuma ka fa ko ha albe munna manke ken amambedia albe munna alilonga security sen nan Allah sade ko wala nga peacekeeper sen nan Allah sade ko na kaje ko je stabilize na fi gola baro mambeta all these African these leaders they are all mother nko hypocrite lo very 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 bad and stupid people I can say but look at Ghana yela mol kina jane ko pure na ye mol la sa defenga because already they have already know the truth but Ghana be feeling thing ila election ni kama fair opposition ko amansia e hayne ba challenge kan court ila Supreme Court so Gambia manson jamme okay because munagere jamme is their headache that man is a pan-Africanist that man did not abika nonsense so swallow atele ka foi benna tuté tele bulé ba digest la ñam either you like it or not but mum kera to ngata ko wala foi ba bile mansa di mansa kala bulay free so dunia be ya jeko jara fandu this nonsense ECOWAS this hypocrite this puppet itol la agenda itol ni tubabol le connect ka jeko jammebo but dunia munke is even worse than jamme but diba jele ko mo man fem fo ha they all comply together ya fa wudu al nga nyaka sare tukutuku yere bo jamme tay mo iko no wati kala wo nyam wotal nga fan karamba al nga fan karandi bake ba al nga fan karandi my brothers and sisters so ntol nga mune karanyin kono hasidiya fallombaliya jahiliya anin kafiriya wallahi the same system bi wala be ke say nyina figol say nata muneke itatale adama borona la moli ko isa ikachatale say nyata ka jibe say instead of soldier role ngata kana bi say ba kala police force lati say guess what they started later Gamira, Togo, this country, Ivory Coast, I think Ghana for Nambijele, you know, and then other countries. This francophone country will be overshadowed. Fontol me France. Before using that huge amount of money, Adama Barrow, what's wrong with you? I don't understand. I cannot understand. Billahi wal kitabi. Because yajele at least fulol kanyamenne fula kanyawane kay ko fula ne kilo ngomuta ni meke ko ni fula nyango se mone fulo kanyamenne but atama boron temo jeytele itele nyi mansa ko nan temo jebal andi ngolo ni ndadi atanye fangalo nga jas dara ate kumala you see but time be na own security ifele all be do and so kana modo le ta ka fenke 5 satel wi alon ko kelol be wolle kono kay dukara alla police sol ta ali mobilize ya samba woto bawo say ko Gambia lon dos binoti sambi na mol le fenkel fo Gambia ne bal fekan. Let me make my point very clear. I swear by Allah billahi wallahi talai history be kala la temela albe another face de jala another face of Gambia. Allahu Akbar. Along sometimes ikadi amula kamera nyinya matala wala jinka mumfo amala ka mumfo ala emula kanyantal ale fongo fen tabi babili masakan wallahi billahi tallate wogla ate wogla mami watawai ate wogla so atol la dabaro be ka je ko ha babili mansala na pour nga je ko ha nga obstacle kala pour ka obstacle ni wasifal but it will never happen wala na always nga faale ko ni misa skola sala bobe ka jabi alman fahamle
al nyale ma yele al malon dunya ka tama nyami hikma talla al kanyin dabot jawul mum bekate wogla al ba sinal ba sare al ba bay al ba fay la jokono it will not work apantale APRC goal jiba ko lole ka diam there shall come a time al begina la nyim batalale Gambianol watipina al begina la nyim batalal babili mansa Allahu akbar yalla wati do bije ni ka kumala kuma ka fole ha nyinga ko over exaggerate de but the spiritual world is funny. The spiritual world is funny. And the moment your mirror is not existing, you are fooling yourself. Ibe falne ne kanne nyunkol be kerende. Gambia. Al Gambia korosi bang ale Gambia jibe, ale Gambia fango jibe, ale Gambia la mapo fango jibe. It's a sign of a dragon. And then dinkira jamal bije alhamdulillah ku bal bije mu yalon ko hadama dingol fango ta imagine nano Gambia la nafulobe bankole kono andu nyin nafulo nyinde ala ta kola ala la de maro ko nadita ala insha Allah rabbi babili masala ba bonde adama baro la wato bantal ala nyinen ka kunun on Thursday ela mitino nyi labanta nyaade na fom wobina la inshallah. These people, they knew exactly what is coming. Ya lon ne nyina fenne kana ya lo isobitele ko babili mansa binala le billahi wallahi tallahi babili mansa is coming. Yes, it will stop la no fere tijebe mun kala no ya stop fere tijebe babili mansa stop la nyame akana dum na Gambia ko o fero se bulo sai be mun strategy sifa le la foy la falka banko mala wala foy la fakka fitna kuru dola doto ka je ko yes itol la famon na bawo ay mala reisa foka babili mansala na dile because of Gambia be nyaminta man tembe bake ay wali ali lo nga na fo sukuru wallahi ngate bayla ate bayla babili mansa will come albe content albe jele la Gambia be change la Gambia be develop la wala na sate fulalong na ñi Africa tundo kono wala Libya ti wal folo le be selela way Libya be boyla nan ne juma le be selela ko de Gambia le be selela Gambia no alba enjoy la ni ale momo so sima ni jata kende iba jelale wala ne se fengo fen planje isi la kol beke ala bika barka kiji ala cibe mbe example perfect example mbe wala di dalla. These people in how many millions of euros in dollar, how many money, how many amount of money wale soto other donors from different countries. Ale yakono dundi muntole lepe ngo fay tol bikalo fam kodo ka kasare bulu nyam kodo nyi fay kasara because of money kata alma soto sila kenda kan faga pare atol man Gambia fon long ale mol mun sideline ale mol mun bondi kol kono wolle Gambia long tumando bato nani woli a do mando ma fa tumando bato sa fale ko al nyin ke tumando bato sa fisa tumando bato why it will not work my brother bibe jahal la munan na jiba kulo bota ni area la ko jama ka area mum ma bake bi man na bo area kono bi nata with different style ajele hadama dingo nyenta ka ke mun defa kati ni aje wato mun na babile ka faale ko paswaro le be kerim balon na jumati because of babile 22 years ala foka mu achifla no 5 finta ay tama nano labanga be kuron ni ma kendo bo nandu ngalo ne ko nyinang babile bala 11 kendo hostolal ala 22 man squad abi hostolal reserve kendo le batal la bulu yemol dundi game kono mba win la inshallah because sang alon no jumati momo ya lodula non na figol buna fayol mumbe nun kol kono ka je ko tol nan ko comme baytula ga fa post kono dingol
nga be lon ne juma lo wolde andum babi la nyin tame be roted lalde ko maron ka fa la nyam ka bo santo kana fo duma ate motula wana wati do biyaje moy sire kay ay finta fo kon tete APRC kono wala APRC la ko dan la fa ka fintile wallahi hal salon tama ama tamebe tama kanne hadama din tamelon nak ika hadama dingo kesen ne boy kende male tous kurungole jiduma Allahu akbar wala nang mol nyanta ka tenku bakele mol nyanta ka babili masala kol korosi bakele andung nando keringo onkul koli abarka bake ngela ko moy le onkul yemu fo wala bije wato mu ne ko babili nyanta katale babili ben men nyanta katale ha babili yalo na bitala la way fona nga ate mun ka te yalo nani ala tema hani ni ma foto foto Allahu akbar boy nga ñunu tale ñe siti ko lo sito be ñamin tab ñe bula dula kili te mufla ise firi ñawo ñatita andu ye da bula ko kono barakati tarraji wallahi billahi onko la fonye ko a fonye jiba kulo onko ni benta a fonye ko jiba kulo 2016 wala 2017 kana fo 2020 a fonye ko project kilim ya lon ko nyimman sakunda ya kele andu alay barako kijela andu dunia ba fo kanne kilim fonye with all the millions o drone mi karango droneti ñunute kala fenti this man is just a caretaker atele right now ye Gambia lunga bulu atele bula jibe bot nga jele ko amang Gambia kanu at heart baro manke mansete mi yanon ka kili atele ba mansete momi yanon ko na kono fatare butun hi ha si not wrong. That's the reality. That's the reality. That's the reality. See not wrong. See not wrong. And what it are. Wallahi abe wala nyamba abile duwala jabita. Wallahi alala duwa fongole jabita Gambia ma wala nan ako mole ko password le binakela nte ba lon nako jumalo APRC adin jumalo banko din kendode bi babili alon na jumalo banko din kendode alon ne ko jumalo banko din kulongoti bi aseni atale set molbe alon ne wala tan jama nim babili man saka diam apika diam direct sural ka fomu ye batino ko wala fo bake batin so atute tele bulu ita hakilima ani temu yalo ko wisdom bela ani temu yalo ko hikma bela itele kala kumo kotolong way tolel bi kalon ko babili man saka mon fo wal ka bulo drone ko si wala ya fo abet kuma 15 fo la wallahi babili man ka kuma 15 fo lati alay mullo nga kayanta babili man sa alaya nate mission wala andu wali uti jam mu yalon ka dunta Gambia ko na man duwa babili man say malon faale ñu lon ne ba munatina wali wol kela dulal bulal ikanana Gambia kono jang kela duwal ke tandi la wali ya fa be timmala ye rawanal muntaraja rawal sifa nyaadi long andu jandi be rawano ñun fenkala ye mu ne fo foy duwa ke mom yalo ko li ngata kana banko dogu rawanol fane duwa fana rawano wala tinam babili mansala duwa be jabidale atol malo mu ne babili mansa bondina ando nga aman sake mantra dunia kono folo anyi mbe nyi akiri jamano mon kono aman soto tubando bato sa tre kala kulma fe kala kulfu atol be mo faka molbe la fla atol be mo tinya ka molbe la fla atol be mo tinya kan dunia ba je ko atol be munna be fani yalla dunia be kala yan ko ha ñuno de kono kandindo ibe walla babili be serin tek andum atelon mansake mu yalla ko atele machota katambe mansake beti ise kumol be fama be derine tek aya ko fandi tek abe siringa be Gambia jibel abe movementol monitola andum babili is well informed andum babili la lo mun ka tama Gambia ka tambin te fawati nte jiba ko lo fawati Allahu akbar almasuturo mela tumando bato do ni ga ko babili na ta ganne tumando bare za ko ya fani wa alay muna kagantan albenyi moto nye kalba tinya kan hani wo dunia bebe seri taki bal jibela woto alsi aliya fan korosi ban ha
nyinde nga katala nyawonya nga sojarol ki janna man succeed nga nafigol ki janna man succeed nga chepel tajene ka fatele ke atele ke rebo man succeed nga molnat le ka fatele ka dindungol ta ke yemando man succeed say be mu nekela no ale succeed al mur nga le tibu ale tubo sendi what that's the only solution andu ngalo ne ko molo mu yalon ka ngani yo betiata anda koytam malako hannim babili natana we will reconcile ate sonna moye moli pate sonna moye boy mo kan aba fola hanni alnganyina. Let us think of the future. Let us forget about the past. Ku tambere ngolong na mira mo ne bina soma babili wo mu ami hada madin sifalati ala ya so fenna lam yalon ko bi amantol sola yi la fala e mal la fala wolon toñati babili hada madingol dorombi ka duwaye jinol ka duwaye kaman kengol ka duwaye dafingol ka duwaye ninga nyin kumo fase dol jakali babili lo mansa ke muyalon ko nay fengo fen sene abika be do maka do bula pour dafingol na balu ay bo holol sing ka jio bula dafingol kan eke min kad ni sota ka fa ka subo be kuden ka di duwol la mumune fengo mi anga bika diam ka di la ka fuko ala domo niwol be kay ko babili abaraka alma alaye jo wala ni ñol wala kontano doron ala fango bina baraka ke la babil la ko wala na kabri ali ya jibe nata at the age of 29 years old anata like Gambia move from one step higher from zero to something ay wo beke ha anganta gasida ali yokuma jamala fa akadro ko le dil akanyineke hani wato mun na PPP mol na da PPP hani wato mun na PPP la rijimoni mo ke balka ful ha ate fenkela no ko do tije but that young man at that age aya kata nyame ay muneke fa ya jeko Gambia lota mo fula singol ali mira jela ba je doron mi kawandoleti anu the same young man asafono ha ali lo ngana ngari fenke ha because of 81 mo jamal le kasarata ha jawara le rijimo be nun kamonke mo lal na nganjo no atemo okay hani wato mo na fabe alkali commission fa okay kan atema monat na Gambia gon ay molenati from different country we naka kol kiskiska jeko nafulo mun tinyata ka jeko yata ya mburli masakunda la ko fasol kono isi Gambia do kono fo man ke to nyati ba kay at that age tubabole ya Samson kaje ko ha nyindenta nta kodo dilala ha pray batay sa joka la mol se bangayo to mol ta sonnato ibaje ko ni mol batata abulu iba fula ha saabe bolale nga mol na nam yalla ko wala be kalan tolla ejenoti wala be kalan tolla popetoti ba bele mansa ko ha ala beti atale asita wala nyam faka fo gale ntela wol bank de abe ala le bulu andu babili mansa be mo jama dun la jahannama abe mo jama halakila abe mo jama dun la jahannaba anda be lon mo jama kasarala atol mal alka mo mun chogal hey ninki nanka kamal lingolo malo fale na ko mo moy la ba babili man sa kamal tade wato mun na bija mentale de way sana kamal ta ka futa kak Allahu akbar Gambia be kujela mu yalon ko al nene mo mu expect alkana fa ngi di nugol nyama ma fen man kenna wallahi man dola mi man nyama sabe fa nga force mo bulan na system ko na ay wale adjumo long ba fa la ko juma mubarak fen man kenna way babili mansa ala bulay free wallahi meta kanyim fale ko alnin ko do ke bulay tala hajola ala bulay free because bi atol nene ma expect ko fo ninkel be fentila mi yalon ko be rola ka babili mansa diwen andon tol nene manke politician nene ma low political platform auto but ali halon ne dalilo mu yatan tol fete daba ali halon ne dalilo mu yatin nan tol natanam bi ngan tewo situm komba jela ko babili man samba fa salale hey ne kuje kule ya sabu al tenko billahi wallahi tallahi al si al tenko tek e pia sinkol gambe din kendo al si albe kuje lam yalo ko atemela pansum waaw da fay neex abe dialale albe ba jelal nyalale kakka joko definitely babili de ha nga mole chokas mi yalon ko ha amanya naka chokas jara fando nyimmi hawemal dingol ti mi yalon ko ale ya sole bot bi mo jamal mo le long bot babili nata ate mo be noma je ko hey ntabe Gambia develop le be Gambia bond la dibo ko le be mol ma ko le wala ni ko babili tribaliste len ka fo la ku roko no fenko bije pap
kuñal bije man iman toña fo because one babila ala cabinet o kono ala cabinet minister ko jola jelle bije different tribe le bije hani mol mun ka foye ko wol babili tribalist la ay wol fongol leta question ni kono ay sa ko tu nyambadi wol wolon toñati jiba kulo ay wali wolon toñati bota wo be kele ka tan dalla go hey look nta manke tribalist anata la vice president woni si jumalon wala na ni wasa kamaran ni dol e be lorin tiara si be o fania wulangol fola ka fo mo le ko jamme tribalist la foñi ko e wolata foñi ka jelle bije because atol ikatol muntajal kakije nalaf atol mi tiñarade ando ni la faka nyim wala tiñarolo kongo muta wala sulo muta ba yalande ba sulo be nyami exactly ñunu mobe ñim molbe wala nyam is sulo sinano ila kan konko na jebe tiña ila saradingol la famu na mala ikaje la ba be tiñala ande ni sulo na yane to ngaba na ma suta kamuna faka fala mambetiya woto ñim molbe wala nyam ni elandi palaso de kakasaro kele ande ni e bay sa fakari mambetiya al daji ko be way na lunga minne ya sota ita kuma fola woto al daji ko fadi bang ale mislima daji ko ta ngole se gambe sammono nyato way nafigi ya hasidi ngaw bondi ko kan ngaw janken ni karala kiba kulo ay wale fay fo photo nyaay fo na sista ko de ka foti ka fo ha mba fola le fo nga finti QTV wala GRTS wow wala Press TV tonya fay for tonya is the only thing me alon ko hanni ya fo mol kono itabike ko jimi ni ko kari le kay wulne mfelente mjawme because munek bi la ko tonya le be bulu andi confi illa tele ko tonya le be bulu woto yar fando hadama dingo ni be kuno mala tonya noma kana fani ya noma fani mi iblis la silolti wala na niye mojem yan ko fani aka fani at the end of the day akana malule comme like Allah mo mbaton kon kare kun kelen na 3000 class lo ngani silo le keten andu na fo billahi na nya kulo fete yaka bugol long anda bi ka nya fonkati andu a lonne ko ka mo fo manke su ko manke kusu de yanka su tal but mune hadama digo fu nga hanyindi ka kuma fo mi yalon ko te yalon ko ita imake wala ye fanke mo le jatodi ha na tale nga bay banko kon nga wato itol be fenso nyayle hoto mune ba tinnala hadama dingo be lo le be kuma sifa fa ke fanke mo le jatodi hey kay ko babile kuma kinin fo ako ba ko to ngodunta jatodu boyta dinko kono ba ko to ka podin odo ni ay ga nyim mol ka podin babili ko malong ay wali kay ko batarol jawol babili massa hay bibi ni samoto nati na école toural jine babili la marakis ina ya landi e ya podo ka ya fogale ha babili la marakis kilingo felenti afon kanale banjul bara problème biye iba hana madungo jelake ake fay jiyo kono isi sode serol hey we mambetia al babili tujay free jikato bo ala nyinati misono le kang ala misono mambang akana Allahu akbar akana la mission le complete babili sarto munta alhamdulillah ndete je fola mbeje tula jelel kumpo kono wa ate fango nay nyima balon nako ha jiba kulo da mi matande dulalong sanjo munta mbenga alhamdulillah ngaje tuje rek wa buldal bul jege e bi ni abe fo ni abe lo bi ka be fo ha ngaje tuje rek why albe another face la jela another face of Babili Mansa is coming. Babili Mansa be daminta motale pok a motale silo motale diba kulo ay wali ate bayda Babili Mansa wallahi al nyinke bulay free al nyi Mansa ke bulay free budis ko nyaada la tama ya jibe ala tamanya jibe Mansa kewolon hani tubabol fonga ni lawo kafiri ya be ni aje kalona ha ila kede Mansa kewola e ma hanyala muna ne ma hanyala
Allahu akbar hani ñi Macky Sall mu kay be ma hanyara una ne ma hanya because to nyale babulo ala to senangole babulo anda telon di only president yalonko wala kallo kafiro nyaatili ngola ay ala subhanahu wa ta'ala fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ala fo nya dunya kono man sakke jumale ko fo aman soto aka setano kurla bunka jaska voli bode tol kono mobi ka fo fellow Gambians ko baytu la ga which is true mbay ngal konton Gambia hello Gambian Bible is a Muslim ay Quran no mumuta Quran no wa jahilol ko Quran iko bukolo that stupid journalist Yusufa Dabo so Allah akbar jibakulo sabari sale woto Gambianol alal hakilo to baake al be nga ke kilo ngoti rek al nga ñomuta de to nya kiri karawo bi ka bay ko kono nak way al nga ñomuta baake nga lon ko definitely this is our time, this is our moment sitale wallahi sitale aman kembe kuma kalantam folla aman ko kombe kuma fran kaaje ko kal niol temkonde ani mumbe kerin ko wala fale ring time is up abe da min tek wisno be we free da kono le any moment sa no pep game over and then very soon very soon refli ba fela victory bina APRC ko kan ko gafu nyam back to state house inshallah way alkana ngena ko kilende Allah voters card wala so ngene pour in case Allah ID card al wonyini is very important inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh